बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का सबक है पारा वक़ाल अल्लज़ीना, कुरान शरीफ का 19वां पारा, सूरतुल फुरक़ान, आयत नंबर 69। और सूरतुल फुरक़ान का आज आखिर सबक है। इंशाअल्लाह आने वाला जो सबक होगा वो सूरह शुअरा का सबक होगा। तो चलिए हम सबक को शुरू करते हैं, लेकिन उससे क़ब्ल आप लोगों की खिदमत में एक गुजारिश है कि रमज़ानुल मुबारक के इस बाबरकत महीने में मुझे भी अपनी दुआओं में शामिल फरमाएं और उम्मत के एक एक फ़र्द के लिए खुसूसी दुआ करें। अल्लाह तबारक व तआला अपना रहम व करम हम सब पे नाजिल फरमाए। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। युज़ाअफ़ लहुल अज़ाबु यौमल क़ियामति वयख़्लुद फ़ीही मुहाना। युज़ाअफ़ लहुल अज़ाबु यौमल क़ियामति वयख़्लुद फ़ीही मुहाना। आयत नंबर 70। इल्ला मन ताब वआमन वअमिल अमलन सालिहन फउलाइक युबद्दिलुल्लाहु सय्यिआतिहिम हसनात वकान अल्लाहु गफूरर रहीमा। इल्ला मन ताब व आमन व अमिल अमलन सालिहन फउलाइक युबद्दिलुल्लाहु सय्यिआतिहिम हसनात वकान अल्लाहु गफूरर रहीमा। आयत नंबर 71। वमन ताब वअमिल सालिहन फ़इन्नहु यतूबु इलल्लाहि मताबा। वमन ताब वअमिल सालिहन फ़इन्नहु यतूबु इलल्लाह फ़इन्नहु यतूबु इलल्लाहि मताबा। आयत नंबर 72। वल्लज़ीन ला यशहदून अज़्ज़ूर वइज़ा मर्रू बिल्लग़वी मर्रू किरामा। वल्लज़ीन ला यशहदून अज़्ज़ूर वइज़ा मर्रू बिल्लग़वी मर्रू किरामा। आयत नंबर 73।
والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا. آیت نمبر 74. والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. آیت نمبر 75. أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما. أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما. آیت نمبر 76. خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما. خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما. آیت نمبر 77. قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما. قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما. صدق الله العظيم.
اور اسی کے ساتھ آج سورۃ الفرقان کا سبق مکمل ہوا۔ انشاءاللہ آنے والا آپ کا سبق سورۃ الشعراء ہوگا۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں، ملتے ہیں پھر انشاءاللہ آنے والے سبق میں۔ جب تک کے لیے اجازت دیجیے، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔